After almost a decade, now, it's back. The rebirth of the Visayan movies. MYR Productions proudly presents a film about our dreams. Gabriel, Blanche, and Lordy. Ang akong pangandoy sa akong apo, mahimo siyang bantugang mga awit. Love. And destiny. Palad ta ang nagbuot. A movie that will surely touch your hearts. Ako silang itugyan sa imong mga kamot, Senyor Santo Niño. Starring the queen of the Visayan movies, Miss Gloria Sevilla. Oy, kamundo ha. Ay lola nako, dili ta mo apo. And in his first starring role, Nonito the Filipino Flash Donaire. Laugh with him. Cry with him. Ang Santo Niño. Kung samay akong sala. Grabe makay akong pagkantos. Sing with him. Palad nagbuot nga kawang ang tanan. Dance with him. Also starring Gary Lim, Max Urban, Dion Monsanto, Sam Costanilla, and Mon Confiado. Introducing Crisel Valdez. Kumatingala ko nga, nagitawag kag syota ng bayan, ha? Kailangan mo ng pera sa libing mo. Magpa-cremate ko. Nakawang ang tanan, kay nagkita kita. Karon nga udahingan, alang kanako. Ang palad nagbuot, nakawang ang tanan. Palad ta ang nagbuot. Directed by Dandin Ranillo. Soon. Don't miss it.